Sugod sa katapusang quarter karong tuiga, dubliho na ni Mayor Clarex ang cost of living allowance kun kola sa mga teaching o non-teaching personnel sa Department of Education, Cagayan de Oro Division. Gikan 500 pesos ngadto sa 1,000 pesos kada bulan. Kini gianunsyo ni Mayor Clarex UI atol sa World Teachers Day celebration adlawng Lunes, Setyembre 30 nga gisalmutan sa libuan ka mga magtutudlo ni ining syudad. Ako po nagilantaw ang kakulangon sa inyong financial allowance na sa pipila ng mga katuigan nagpapili ng 500 pesos kada bulan ang City Tula. Busa, sugod sa last quarter karong tuiga, makagawa na ang tanan teaching and non-teaching personnel sa bagong duga na 500 pesos is additional allowance. Gimando usab ni Mayor Clarex ang pag-release sa Citizenship Development Program Allowance nga balor og 1,650 pesos nga madawat sa mga teaching o non-teaching DepEd personnel sugod karong Oktubre 2. Ug mihatab usab kini og usa ka brand new Toyota Wigo isip premyo sa paraffol sa maong kasaulugan nga gitambungan usab nila ni Congressman Rufus Rodriguez, Vice Mayor Bebot Rodriguez, DepEd 10 Regional Director Dr. Arturo B. Bayocot, City Schools Division Superintendent Dr. Roy Angelo Gazo ug uban pang kadagkuan sa DepEd Cagayan de Oro Division ug City Hall.